दुख कौन की अवस्था पचारे कहले माँ भल भारी भल पानी मंत्री से भारी बापा भारी बढ़िया लोक कथा फोन लगे कथा नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची एक नुआ ब्लॉग को केमती अच्छे आपण मैंने समस्ते आशा करुच्ची बहुत बढ़िया थे भी भल अच्छी हेले भी 4-5 दिन हम ज्वर क्या बर्तमान जो भाइराल ज्वर व्यापी माने बहुत दुर्बल लगुच देह जहाँ मनुष्य जीवन तो भल मंद सुख दुख लगी रही तेणु सबको छाती भितर चापी रखी आगू बढ़िया मनुष्यर कर्तव्य आज वीडियो कर उद्देश्य मोर आम कलाकार गोटे बहुत दुख खबर माने दुख परे दुख आपण मैंने जानी मासे हैनी बोधे माँ मरिबा मासे हैनी बापा पुणी चलीगले मु जहाँ कथा कहूँ सी होती आम कोणार्क गणेटर हीरो जीतू भाई समस्त हृदय रियल हीरो जीतू भाई काली बापा चली जाती बहुत बड़ दुख कथा माँ को भी कांथ दे पारे बापा को भी कांथ दे पारे माने कलाकार कह गले गोटे कलाकार या बड़ दुख कथा किसी ना जहाँ एत दुख को छाती चापी रखी लगातार 3 दिन हम गोटे नाटक चली 2 दिन बीतीगला आज से नाटक भाइराल नाटक तू बोधे मो भाग्यर ना हो जहाँ दर्शक मान से खुशी बांटी चली से गोटे बहुत बड़ कथा तेणु ओडिशार अगणित दर्शक बंधु मानक मोर रिक्वेस्ट आपण मैंने आशीर्वाद करूँ भगवान पाखे प्रार्थना करूँ असीम धैर्य दिंतु माँ मरी गोटे मस ही पूरी बापा चलीगले बहुत बड़ दुख कथा सबको चापी रखी छाती तले सी दर्शक मान खुशी कर गोटे बहुत बड़ कथा अच्छा जीतू भाई ग्रीन रूम भितर आसतु सहित किसी कथा चलते नमस्कार जय जगन्नाथ काली स्वाति मैडम नहीं भिडियो नांडुली कथा मुझे देह भल ना बहुत लोग आशीर्वाद कर नांडुली की नांडुली माँ आशीर्वाद करूँ जब मो छुआटा को मुझे देखिपारूनी काली बहुत बड़ गोटे दुर्घटना घटी जाइए किसी दिन पूर्व अगस्ट 2 जीतू भाई को माँ जाइए मासे तो हैनी बापा चलीगले आली संध्या जो टाइम माँ जाइए से टाइम बापा भी चलीगले तेणु से संध्या बेले तो जापर जहाँ भी यात्रा करेंगे यात्रा सारिक आज सका बहुत दुख लगुच मत काली भगवान की धैर्य शक्ति देते पत्थर से नदी देती कि कौन छाती रे मत लगे मुझे जगह थी मुझे पागड़ी मुह को भी काली अनै पाइलानी बो डाकी देकी अनै भी काली फास्ट सीन भी माने से एते जोर कांदिले देखिए मो अन्य मनस्क सीन रे मुझे जानी पार्ली से मोर मिस्टेक है मुझे जो धैर्य धरली ना बो को भी शुणिकी कहली मो बो भी जोरसोर कांदिला मो बो जाइथिला चिलिका घर को भी जाइथिला बापा बो भी बापा बो को देखी मो बो भी शुणिकी कांदिला कहला जीतू सागर कथा भी बो से जीतू बाबू कांदुचंती से पछरे कथा गोटे जिनस दुख लगे जे अपा बापा चली जाइथिले सब घरे अच्छे अपा यात्रा कर नगले मो घरे कई ना मो बापा सब संस्कार हम ना से मत बहुत दुख लगी काली बाप मरिकी पड़ी घरे वो यात्रा कर बहुत बड़ दुख कथा कहीं गोटे मस है माँ जी गोटे जिन दुख लगे ना बापा को देखी पाला ना माँ को देखी ना माँ बापा देखी पाइलानी कि निया भी दे पाइलानी कलाकार बहुत बड़ दुखर कथा भगवान ताकू शक्ति देइतिले से यात्रा भी करी माँ मल्ला बहुत शक्ति ताकू देइचंती काली भी बापा मल्ला परे भी बहुत शक्ति रे से माने छाती दंभ कर देइकी मु सखाळे जीतू भाई डाकिली कांद कांद मुह की पळै गेले हसुची ठीक अच्छे जदि वर्षे 6 मास होता से किसी भूल ना बापा माँ ए वर्ष पर बापा माँ को झुर झुर चली कि कौन ये मसे पूरे हाँ बहुत बड़ा दुख कथा Oh
ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ନେଇକି ଆସେ ଦୁଃଖଟା ଜଣେଇ ଦେଲେ ପୁରା ନା ବାପା ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁଅ କହନ୍ତି ନା ପୁଅଟା ବୋଲି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଛାତିକି ପଥର ନଦେଇ ଚାଲିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ନାଟକର ଡାଇଲଗ ଥିଲା ଆଖି ଅବୁଝାକୁ ଲୁହ ବୁଝା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେତିକି ଜୋରରେ ବିଧା ମାରନ୍ତି ଯୋଉ ବିଧାରେ ଆମେ ମରିଯିବା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଥିଲା ସେ ନାଟକରେ ସେଇଟା କଳାକାର ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଘର ସଂସାର କ'ଣ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଛୁଆ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବୁ ବାପା ମା ମଲେ ବି ଚାକିରିରେ ଅଛି ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିଲା ସେମାନେ ସଡନଲି ଯାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ସକାଳୁଆ ହେଲେ ଶୁଣିଲେ ଯାଇ ହବ ଯାଇକି ଆସି ହବ ଦୂର ବାଟ ହେଲେ ତ ଯାଇ ହବନି ପାଖାପାଖିରେ ଯାଇକି ଆସି ହବ କିନ୍ତୁ ଦୂର ବାଟ ସେମାନେ ବି ଏମିତି ସମୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ 4ଟା 5ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ ଯାଉଛନ୍ତି କାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନନା ଯାଇଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ କେଳୁ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ମଜାମସ୍ତି ସେଠି କରୁଛୁ ଖାଇସାରିଥିଲେ ସାଧା ଖାଇଥିଲେ ଖାଇସାରିଥିଲେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ମୁଁ ନାଟକ କରିପାରିନି ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି ଭାଇଙ୍କର ସେ ନନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ଏମିତି ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ନା ଡାଇଲଗ ନନାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଅଛି ଆଉ ଅପାଙ୍କ ତମ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ କାନ୍ଦନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ବୁହେନି ସେ ଜଣକ କିଏ କହିପାରିବ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଳାକାର କାନ୍ଦନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ବୁହେନି ମୁଁ କାଲି ତା ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ପାରିଲିନି ସେ ଏତେ ଜୋର କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ କାଲି ରାତି ସାରା ସେ ମୋ ପୁଅ ହେଇକି ବାହାରିଛି ମୁଁ ରାତି ସାରା ଫାଷ୍ଟ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଲି ସେ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲା ମୋ ନନା ବୋଉ ଏକଥାକୁ ସହିପାରିବେନି ଯେ କହିବ କହିକି ଭେଁ ବାଜିକି ତାକୁ ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇନି ମୁଁ ଏତେ ଜୋର କାନ୍ଦୁଛି ସେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଅଛି ସେଇ ଗୋଟିଏ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାଉ ନାଟକର ଡାଇଲଗ ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି ମାରିଦେବ ତ ମାରିଦିଅ ତଥାପି ତମେ ମୋତେ ଅଟକେଇ ରଖିପାରିବନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାରଣ ମୁଁ ମା ଛୁଆ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଲେ ମା ଛାତିଟା ଲହୁଲୁହାଣ ହେଇଯାଏ ଛୁଆର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ମା ସହିପାରେନି ଛୁଆ ନିଶ୍ୱାସ ସହିତ ତା ନିଶ୍ୱାସ ଯୋଡ଼ା ହେଇଯାଏ ମୋ ଛୁଆଟା ମରଣ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଜିଅତା ହେବି ନାହିଁ ଶିବା ପଣ୍ଡା ଆରେ ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ମାରିବ ମୋର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଅଛି ବାପାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେହେତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସେମାନେ ଭୁଲ ବୁଝାଣ ଭିତରେ ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଉଛି ଆଗାମୀ ଜନ୍ମର ତୁମର ମୋ ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହଉ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ତାପରେ ମୋ ଶାଶୁ କତିକି ଆସିଛି ଯେହେତୁ ମୋତେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ପଦିଏ ଖାଲି କହୁଛି ଆଉ ତମେ ବୋଉ ପିଲାଟେ ଦିନରୁ ମୁଁ ମୋ ମା ମୁହଁ ଦେଖିନି ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି ଦୟା କରିବେ ବୋଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲା ନାହିଁ ଆର ଜନ୍ମରେ ତମେ ମୋ ବୋଉ ତମେ ମୋ ବୋଉ ନାଣ୍ଡୁଲି ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଛୁଆଟି ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଛି ମାଆର ଜୀବନ ଛୁଆ ନିଶ୍ୱାସ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଯାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଦୁଃଖ ତେଣୁ ସବୁ ପରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କଳାକାର ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପ୍ରତି ଏମିତି ଥାଉ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ମା ଯାଇଥିଲେ ବାପା ବି ଆଜି ଏ ଧାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦେବା ପାଇଁ ଏ କଳାକାର ଯାଇପାରେନି କାରଣ କିନ୍ତୁ ବାପା ସିଆଡ଼େ ବଢ଼ିକି ଛକାଠିଆରେ ଯାଉଥିବ ମଶାଣିକି କିନ୍ତୁ ଆମ ତାଙ୍କ ସବଧାନରେ ତାଙ୍କ ପକେଇ କାନ୍ଦିବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିଲେ ଏ ହେଉଛି କଳାକାର ଜୀବନ ତେଣୁ ଏ ଜୀବନ ବଡ଼ ଦୁଃସ୍ଥକ ଜୀବନ ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଟିକେ ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଜଣେଇବା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା କେମିତି ସଦ୍ଗତି ହଉ ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ସେହି ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆମେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।
आरंभ करिया। ओम ओम शांति सब गोटे गोटे कथा कहि शुणु आज्ञा से केवल जितुबाबूर बापा नथिले आम समस्त बापा थे से सब बेले पार्टी पाखक आसती आते स्नेह श्रद्धा एत महानता भितर से महान आत्मा आज यह धाम परित्याग कर समस्ते कामुच आज्ञा जाओ आपण मैंने आमको सहयोग कर बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानक जय जगन्नाथ सार आम यही नाटकर निर्देशक गुरुप्रसाद मिश्र से बर्तमान मंच अच्छा से आपको रिपोर्ट करेंगे। जय जगन्नाथ जो 3टा बेले मुझे शुणिली कोणार्क गणनाट्यर नायक जीतू बापा इहधाम त्याग करमती गोटे खबर शुणी अगस्ट 2 तारिख माँ चलीगले किंतु जीतू जापारे नाटक परिवेशन कले केवल आपण मान मनोरंजन आज ठीक से जिते शुणिली आसिली एवं बड़ दुखर कथा ये तो कलाकार जीवन ए जीवन को ये सत्यता को आमको मानिया को पड़ो ईश्वर निकट प्रार्थना से परमात्मा सदगति हो स्वर्ग प्राप्ति हूँ एवं आपण मान भल पाइबा आपण मान आशीर्वाद रे सेमती छाती को पत्थर करी आज मो पुओ जीतू एठी तार अभिनय जारी रखू। जीतू को अनुरोध करी गोटे पद निश्चय आपण मान को कह। नमस्कार, जय जगन्नाथ। समस्त को सम्मान। पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परम तप, प्रीतरे प्रतिमा पन्ने प्रियंते सर्वदेवता। समस्त तो दिन दिन ऊपर को जीवा किंतु दुख होची एमिति हतभाग्य पुआ आमे शेष समय टिके गंगा जल मुहरे दे पारलुनी तंको सबरे कांध भी दे पारलुनी एमिति के तंको मुखाग्नि भी टिके दे पारलुनी दुख होची सेतिकी या परे भी आपण मानक आशीर्वाद निहाती दरकार। आपण मानक आशीर्वाद थिले सेति साहस खर्चर सहित आमे आपण मानक ठीक मनोरंजन करि पारबो केवल एतिके आशीर्वाद भिक्षा करूछि। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। थैंक यू, धन्यवाद। ये दुख समय समस्ते संवेदना जन समस्त हृदय साधुवाद। सतरा दुख लगुच से दिन थी अगस्ट मास 2 तारिख नाटक थिला तू बोधे सौभाग्य न एमती पूर्ण प्रेक्षालय नाटक मंचस्थ होता मोर ठीक मन पड़ी अनुगुल जिला पीड़ीपत्र मंच थिला आज हूँ कटक जिला माणियाबंध अगस्ट मास 30 तारिख आज मंचस्थ नाटक तू बोधे सौभाग्य न हुए तो बापा और माँ शेष दर्शन पर जीतू भाई भाग्य नथिला। जहाँ भी हो भगवान उभय अमरात्मार सद्गति करंतु, महाप्रभु श्री जगन्नाथ करंतु उभय निश्चित भाव में शुभ दृष्टि आशीर्वाद हाथ आम भाई जीतू भाई ऊपर था निहत भाव सर्वपरिशेष आशा करी समस्त हाथ जड़े कलाकार दुख जड़े कलाकार आशीर्वाद समस्ते हृदय गोटे सुंदर करत।